हेलो हाय नमस्ते। सिंगड़ा तो आपण मैंने समस्ते खाइथिबे सिझा आलू पुर दिया सिंगड़ा। तो मु आज आलू को छोट छोट करी काटिकी सिंगड़ा तैयारी करिया को जाउची। आपण मैंने देखंतु मु केमिति सिंगड़ा तैयारी करूची। देखंतु कढ़ाईटी एबे मोर गरम हो गलानी। एबे मु किछि तेल दे देबी। तापरे किछि पान मोरिकी दे देबी। ग्रेट करके अदा को दे देबी। दुईटी बड़ कंचा लंका को ग्रेट करथिली ताकू दे देबी। एबे मु किछि काश्मीरी चिली पाउडर किछि धनिया पाउडर किछि हल्दी गुंड दे देबी। एबे मु छोट छंड करी छोट छंड कर एबे मु काटिकी रखिथिबा आलू को दे देली। गोटे चम्मच लुण दे देली। किछि हेंगू दे देली। हेंगू दबा था बास्ना भल। एबे मो भल भाव टिके गोलई नेबी। गोलई नहीं घोड़े साहाଯ୍य घोड़े नेबी। एबे मु टिके गोलई नेबी। घोड़े नेबी आलूटी मोर आगे सीझीब। दुई बड़ टाटिया मैदा नहीं जाइए। गोटे चामच लुण नहीं गली। किछि रिफाइन तेल मु दे देबी। एबे ताको भल भाव मु गोलई नेबी। भल भाव माखी नहीं एबे ताको अल्प अल्प पानी दे ताको दली नेबी। अल्प अल्प पानी दे मु मैदाटी को टाइट करके दली नेबी। यदि आम नरम करके मैदाटी को दली नवा ताहले हमर सिंगड़ाटी खास्ता हब नहीं आउ नरम लगे। यही भाव टाइट करके मु मैदा को दली देइछि। एबे ताको टिके मु घोड़े नेबी। एबे मु टिके घोड़े नेबी। आलू सिझिलानी कि नहीं ताको टिके देखि नेबी। देखो आलूटी मोर भल भाव सीझी गलानी। सिंगड़ा आलूटी रेडी हो जाए। एबे मु टिके गरम मसला गुंड दे देबी। एबे मु हाफ चम्मच गरम मसला गुंड को दे देली। भल भाव गोलई नेबी। एबे सिंगड़ा पोरटी मोर प्रस्तुत हो सारी। एबे मु गैस टी को बंद कर देबी। देखो एबे आमे एई भली भाबरे सिंगड़ा पाई गुड़ा प्रस्तुत करनेबा। एति बड़ एई भली भाबरे सिंगड़ा देखो बेली नबा।
এইভাবে ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆଣି ତା ଦେହରେ ଆମେ ପାଣି ଲଗାଇଦେବା ଆରପଟ ସାଇଡ୍ ଆଣି ତା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ এইভাবে ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପୁରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଏଥିରେ ଲଗାଇଦେବା। এইভাবে କରି এইভাবে ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆ ଭିତରେ ତେଲ ପଶିବ ନାହିଁ। এইভাবে ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନେବା, ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆର ସାଇଡ୍ এইଭଳି ଭାବରେ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ এইଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୁରକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ এইଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। এইଭଳି କରି ଏମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହାଲକା ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ନହେଲେ ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଗଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟି ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟିକୁ ଆର ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। এইଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିନେବି। এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁତକ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମୋର ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।